اعلان کرو. آئیے. نیت کمپیوٹر. آپ کا نام کیا ہے؟ باپو زیارت نہیں ہو رہی نیت کمپیوٹر کی. میرا نام اتار زرتاری ہے. ماشاء اللہ. عمر آپ کی؟ میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو میری فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے معاشاء کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتے پائیں انشاءاللہ عز و جل. جی باپا یعنی سوالات شروع کیجیے. نیت کمپیوٹر. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارک سنیں. تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہے تو زبان سے دہرا لینا بھی زیادہ اچھا ہے. سبحان اللہ. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. نیت کی تعریف کیا ہے کہ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں اور دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. نیت کی فضیلت پر 2 فرمان مصطفیٰ سنائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نیت سے متعلق کوئی قول سنائیں. بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے اعمال کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے. صبح سویرے کون سی نیت کرنی چاہیے؟ آج کا دن آنکھ کان زبان اور جسم کے ہر حصے کو گناہوں اور فضولیت سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. سبحان اللہ. پانی پینے کی چند نیتیں بتائیں گے آپ؟ عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے پیوں گا. گلاس بھرنے اور پینے کے دوران ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کروں گا. بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اجالے دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے چوس چوس کر 3 سانسوں میں پیوں گا. پینے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھوں گا. سبحان اللہ. دودھ پینے کی چند نیتیں. عبادت تلاوت اور اسلامی مطالعے پر قوت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ پیوں گا. پینے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھوں گا. سبحان اللہ. دودھ پینے کے بعد کی دعا سنا دیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. ترجمہ بھی سنیں گے. اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. بڑی تیاری کر کے ماشاءاللہ. نیت کمپیوٹر آیا ہوا ہے. درود شریف پڑھنے کی چند نیتیں بتائیں. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نیت سے درود شریف پڑھوں گا. سر جھکائیں آنکھیں بند کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھے درود شریف پڑھوں گا. سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت سے متعلق کوئی حکایت سنائیں. کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے حیات کے آخری لمحات پر حاضرین سے فرمایا آؤ میرے ساتھ حج کی نیت کرو اور اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف نیکی گنوانے لگی. عرض کی گئی حضور اس حالت میں نیت ہے. فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو ان پہ عمل کریں گے اگر فوت ہو گئے تو ان کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یعنی ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم زندہ رہے تو ان نیتوں پر عمل کریں گے اور اگر فوت ہو گئے تو ہمیں نیتوں کا ثواب تو مل ہی جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میلاد رضا انشاءاللہ نعرے لگائیں گے. سبحان اللہ. واہ پیارا پیارا میرا پیر غوث اعظم دستگیر. دم دما دم دستگیر غوث اعظم دستگیر. میرا پیر غوث اعظم دستگیر. اچھا اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر. عظمت والا میرا پیر غوث اعظم دستگیر. بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر. سارے پیروں کے ہیں پیر غوث اعظم دستگیر. ہے میرا پیر غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر
गौसे आजम दस्तगीर, आप वाले के अमीर गौसे आजम दस्तगीर जाने बसे आदम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इनके उस्ताद से अर्ज है कि ये 10 तगीर बोलते हैं बच्चे, ये रोज नोट कर रहा हूँ तो कहना रह जाता है। तो आज मेरे का लाइव ही अर्ज कर दूं कि 10 तगीर 10 तगीर नहीं है। दस्त अलग चीज है, दस्त माने हाथ, दस्तगीर यानी हाथ पकड़ने वाला। दस्तगीर इनको आप कंप्यूटर में फीड करेंगे दस्तगीर तो वही दस्तगीर। आएगा, दस्तगीर। दस्तगीर माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, दस्तगीर माशाअल्लाह। ये दोनों में ये छोटे लग रहे हैं ना, कौन छोटा है? बिलाल रजा, ये बड़े हैं, ये अत्तार रजा बड़े बड़े हैं, हैं। मिलाद रजा है, मिलाद रजा जो है ये मिलाद छोटे- रजा छोटे छोटे भाई हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी करके माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह दोनों को बाअमल आलिम दीन बनाए। मुफ्ती इस्लाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मदनी मुन्नो के अब्बू के लिए ये मदनी बॉक्स और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 2600 रुपए पेश किए जाएंगे। ये तो यार गड़बड़ हो गई ना। 2600 रुपए दो बच्चे। मिलाद रजा के लिए और 2600 रुपए अत्तार रजा के लिए क्या बात है, इंशाअल्लाह। क्या बात है। एक और भी तो यार, यार एक तो घराना है ना यार जिसमें अत्तार ही अत्तार है, नाम रखे इन लोगों ने। गुले अत्तार को भी इंशाअल्लाह ताला 2600 रुपए पेश किया क्या जाएंगे। बात है माशाअल्लाह। अब इनके अब्बू को चाहिए कि कम से कम हर 2600 के बदले शुक्राने में एक एक मदनी काफिला तो दे दे, या एक माह का पूरा मदनी काफिला 13 दिसंबर को दे दे। आए भाई माशाअल्लाह, ये अपनी नियत लेकर आ रहे हैं। अब देखते हैं इनके अब्बू क्या नियत रखते हैं। माशाअल्लाह है दीवानों का घराना। जी, देखो क्या मिलता है कि एक माह का बोलते हो, लो 12 माह। भाई एक तो अत्तार और ऊपर से 26 हो गई इनके घर पे ना। इंशाअल्लाह बाबा 12 दिन का मदनी काफिला इंशाअल्लाह। कब कब डेट? डेट इंशाअल्लाह रमज़ान में इंशाअल्लाह। रमजान में तो पूरे माह का एहतिकाफ तो करना चाहिए यार, चलें इंशाअल्लाह इत्तिकाफ बाबा वो तो कर लें। कर लेंगे और इंशाअल्लाह। इससे पहले कोई 12 दिन की तरकीब हो जाए ना मदनी काफिले की, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। कोई महीना हो ना, जैसे कम से कम महीना बल्कि हफ्ता दे इंशाअल्लाह दे बाबा फरवरी में है इंशाअल्लाह। फरवरी में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।